Bien. Donc, deuxièmement, fonction de répartition conjointe. Bien. Donc, alors, définition, bien sûr, on fait moi. La fonction de répartition conjointe d'une couple aléatoire xy est la fonction f de xy définie par f de xy égale p de x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à x. Tout simplement, il y a la même pour un seul variable aléatoire. Bien sûr, f de x égale, il y a bien sûr la proba de x inférieur ou égal à petit x. La même manière. Donc, il y a la même manière. Bien sûr, il y a bien sûr couple aléatoire. Il y a couple des variables aléatoires. Il y a un couple. Donc, couple aléatoire. Donc, bien sûr, c'est-à-dire x inférieur ou égal à x, petit x, bien sûr, et y inférieur ou égal à y. Tout simplement, la fonction de répartition. Donc, on note comme ça, ou là comme ça. Voilà, par exemple, on note P, bien sûr, de x, y appartient à, bien sûr, moins x, donc moins l'infini x fois le produit cartésien moins l'infini y, tout simplement. C'est la même notation. Ok, bien. Donc, tout simplement, la fonction de répartition f définie de r au carré, il y a r fois 2, ok, vers 0,1, tout simplement. C'est-à-dire un couple xy associé bien sûr à f de xy égale la proba de x inférieur ou égal à petit x et grand y inférieur ou égal à petit y, tout simplement. هذه bien sûr هي définition ديالها صاي يعني هادشي اللي خصكم تعرفوا عليه. دونك هذه هي par définition يعني اون جينيرال. دونك دابا غنشوفوا يعني الا كان عندنا bien sûr كوبل aléatoire يعني les variables aléatoires continue ou la discrète, ok? Donc, on chauffe bien sûr deux cas. Dans le cas discret, simplement la fonction de répartition f de xy égale, donc on dira directement, même si ça donc la somme de x. Bien sûr, on a dit par exemple les variables UV, par exemple, U inférieur ou égal à X et V inférieur ou égal à Y de fonction de masse de la variable de la couple XY UV. C'est, il y a dit bien sûr, n'est-ce pas le cas discret. N'est-ce pas le cas continu, tout simplement, rendez-vous l'intégrale. Simplement dans le cas continu, fonction de répartition égale donc directement l'intégrale moins l'infini x moins l'infini double intégrale bien sûr y de f de u v d de u d de v. يعني غير فاريابل هذا يعني غير هنا ما خصناش نديرو نفس الفاريابل يعني هنا x و y راهم des réels, il y a les bords, il y a bien sûr l'intégrale. C'est-à-dire u qui varie de moins l'infini x ou v qui varie bien sûr de moins l'infini y, tout simplement. Il y a l'intégrale double, tout simplement. Bien, donc, ça y est, les bien sûr fonction de répartition. On va l'exemple, bien sûr, on fait moins besoin. Donc, on va l'exemple, le cas discret. Ok? Donc, une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. Ok? On tire au hasard 2 boules sans remise. Et on note x égale le nombre de boules rouges parmi les 2 boules tirées. يعني on définit x le nombre ديال le rouge من le nombre bien sûr ديال 2 boules هذوك اللي غنتيري يعني شحال من بول غتكون روج من هذوك لي 2 اللي غنتيري. Et bien sûr la même بالنسبه ل y le nombre de boules ولكن هذه المره verte parmi les 2 boules tirées. OK. Bien, donc on fait un mot. Donc on ندير لكم واحد l'arbre de probabilité. Donc par exemple donc une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. Donc on tire au hasard
دو بول سون روميز، يعني اللي كناخدو ما كنرجعوش ولا نو. يعني سوا غيكون بيان سور سوا تو سامبلومون غادي يكون سوا بروميير تيراج تكون بول باغ اكزومبل فيرت، دونك جو دي هنا ايسي فيرت، سي باغ اكزومبل فيرت rouge rouge rouge. Bien, donc il y a les premiers tirages, soit غتكون vert soit rouge. Au deuxième tirage, soit غتكون bien sûr, par exemple dans le cas bien sûr le premier vert, donc soit vert ou la rouge parce qu'il y en a 2 ou 3. Et rouge vert ou la rouge rouge, tout simplement sans remise. يعني الكرة اللي غناخدها ما غاديش نرجعها، كويس. دونك البول اللي غناخد ما نرجعوش. Bien sûr la probabilité, bien sûr شفنا في les précédentes, bien sûr في les chapitres précédents. Donc, غنعطيك rapidement بالنسبة لي البروبا ديال لي فيرت هي الكاردينال ديال لو نومبر دي بول فيرت ديفيزي بار الكاردينال ديال توت لي بول، يعني هي 2 ديفيزي بار 5. هذه بالنسبة للفيرت. بالنسبة للروج عندنا 3 روج ديفيزي بار 5. بالنسبة بيان سور الكا ديال فيرت أو هنا في هذه الحالة ديال لا ستيرينا وحدة فيرت، دونك شحال يبقى لي من فيرت؟ وحدة فيرت أو 3 روج، يعني إلا بغيت ديري وحدة فيرت شحال البروبا ديالها هي 1 ديفيزي بار 4. يعني التوتال في هذه الحالة غيبقى لي 4 بول وحدة فيرت و 3 روج. لا ميم هنا تقول لي عندي 3 روج ولكن غيبقاو لي في التوتال 4 وي نو. لا ميم هنا بيان سور تيرينا بيان سور هنا وحدة روج، دونك شحال يبقى لي 2 روج و 2 فيرت. دونك في الحالة ديال الفيرت بيان سور هي 2 سور 4 والحالة ديال الروج هي 2 و 6 سور 4 وي نو، باسكو غيبقى لي 2 روج دونك يعني 2 سور 4. في هذه الحالة غتكون التوتال في هذه الحالة حيت خدنا وحدة روج ها هي. دونك هذه هي لا بروبابيليتي. Ok, bien. Donc d'abord, c'est X. Donc on dit qu'il est donc X ou le nombre de boules rouges parmi les deux boules tirées. Donc c'est oméga, l'ensemble fondamental. Tout simplement l'ensemble fondamental. Soit je converte verte, soit il converte rouge, il y a les boules. Soit rouge verte, soit rouge rouge. Bien. Donc cardinal bien sûr de oméga la 4. Pourquoi? Parce qu'on va tirer 2 et bien sûr. Alors, bien sûr, sans remise, bien sûr, et bien sûr l'ordre, bien sûr, il compte bien sûr donc l'arrangement, bien sûr, il y a bien sûr 4, bien, bien. Donc, on a bien sûr cardinal de oméga égale à 4, ok? Bien. Donc, x, bien sûr, les x, bien sûr, défini de oméga vers x de oméga ou le vers, par exemple, on a l'ensemble, par exemple, E1. E1 égale x de oméga, inclus bien sûr dans R. Et y est une fonction définie aussi de oméga vers E2 par exemple, égale y de oméga, bien sûr inclus aussi dans R. Bien, donc je vais bien sûr le x des événements dans oméga. X de verte, donc tout simplement, on a bien sûr rouge. يعني لون جو روج هنا ما كاين حتى روج، ما حصلنا على حتى روج، دونك زيرو. اكس دو روج او لا فيرت روج تو سامبلومون راه كتساوي اوسي اكس دو روج فيرت، دونك ايكال 1 باسكو في هاد لي دوكا حصلنا على بيان سور على روج وحده، دونك روج وحده روج وحده هادشي زدت وحده. اي بيان سور اكس دو روج دونك ايكال تو سامبلومون دو روج، يعني دو روج دونك دو. هادي بالنسبه لاكس. بالنسبه لايكغيك Y de verte, ce nous dit que Y définit le nombre de boules vertes parmi les deux boules tirées. On a les deux vertes, le nombre de boules vertes 2. Y dit verte rouge égale aussi Y de R rouge verte, donc égale à 1. Oui ou non? Parce que on a la verte. Et bien sûr, finalement, Y de rouge. Donc égal à 0 parce que nous avons une boule verte. Ok? Bien, هذا بالنسبة ل x و y. دابا أنا قلت لك بيان سور حسب لي لي ماس ديريكت دو أوميغا بار الكوبل x y. يعني صا. كاين اللي غيجي يدير لي تو سامبلومون غيجي باغ اكزومبل هنا في هاد الحالة بيان سور دو أو دون سوكا إيكال كوا؟ أو 1. دونك نمسح لكم هاد انكليدون سميتو ونكتب لكم أو 1 شحال كيساوي حيت حصلنا عليه و أو 2 شحال كيساوي. اوكي؟ دونك او 1 في هذه الحاله في هذا الكا يعني شحال القيم اللي كياخذ اكس سوا 0 سوا 1 سوا 2
E2 aussi, soit 0, soit 1, soit 2. Ok? Bien. Donc, fait le qu'il aurait dit, bien sûr, il est 0, 1, 2 fois 0, 1, 2. C'est fausse. Pourquoi fausse? Parce que, dans l'exemple, x ou y راهم indépendants. يعني إذا كانت par exemple x كتاخد 0 y خاصها تاخد 2. إذا كانت x كتاخد 1 y aussi كتاخد 1. إذا كان x إيكال كتاخد 2 y خاصها تاخد 0. tout simplement. يعني هادشي فوز باسكو هادي درت لك هاد لونسومبل هما 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. يعني هادشي كيدوي على لي كوبل هادشي راه فاش كندير فوا يعني برودوي كارتيزيان ديال 2 2 ensemble. Ok? Bien. Donc, tout simplement, شحال كيتساوي tout simplement لا ما عرفتوش غتجيو تحسبوا لي زيماج ديال x y ديال bien sûr l'événement vert vert. Donc ديال vert vert بالنسبه ل x de vert vert شحال لقيناه 0 بالنسبه ل y de vert vert لقيناها 2 يعني بروميير كوبل غيكون 0 2. اوكي بالنسبه ل x y de quoi? De vert rouge égale aussi x, y de rouge verte égale tout simplement aussi au quoi? Oui, pardon, égale. Donc, nous sommes bien sûr x, donc x de vert rouge prenne 1 ou y de vert rouge égale 1 et bien sûr x de rouge verte égale 1 et aussi y de rouge verte égale 1. Donc, tout simplement ça égale 1, 1. Ici 1, 1. Et on a le dernier cas, bien sûr, dernier événement élémentaire rouge. Donc, on sait là. Ok. Donc, ça fait là هادشي كامل. Ok, يعني صافي كتمنى تكونوا يعني خديتوا هادشي. Ok. Bien. Donc là, معايا مزيان. بقات لي bien sûr dernier cas ديال الكوب x y de rouge. Donc tout simplement بالنسبة x de rouge égale à 2 et y de rouge égale à 0. يعني dernier cas, il y a bien sûr 2 0. Bien. Par exemple, là de l'ensemble, on va se par exemple B, par exemple. B inclus dans R2, attention. Bien. Ça ferait très très bien. Donc, هذا معايا مزيان.